गेकी उठ बस होउतिले आपण तो देखि गोटे एमती एपिसोड देखिए दुमुआ माने तार दीटा मुह गोटे आगर आ गोटे पछपटर से दुमुआ रोस्टर। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ मुरमा द्वारा आउ गोटे ब्लॉग रे आपन स्वागत करूची। आशा करूची आपन वीडियो संपूर्ण देखिए। जदि मोर सब्सक्राइब होइना प्रथमे सब्सक्राइब होंतु बेल आइकन क्लिक करू टिके धक्का मार दियंतु। ओह ब्यूटीफुल। चलंतु आज आरंभ करिया एपिसोड प्रथम होची हमर रोस्टर भाई हंगामा हंगामा। अच्छा चल ना भाई प्रथम एपिसोड आरंभ करबा हंगामा वाला डर देखिबा रोस्टर भाई कौन कहउचंती के जान टिके से रोस्टर माने टिके पचारंतु तांकर मां भौणी अछंती ना नै जदि जन्म हेइचंती ता माने निश्चित मां तो थिबो ना नै। अरे टिके तुम मां को पचारो तुम पुओ जो बात तुम जो कामटा करिचो सेटा ठीक करिचो ना भूल करिचो। बड़ा हरामी हो बेटा। रोस्टर भाई कौन कहले आपण मां को पचारंतु आपण मां को पचारंतु आपणकर भाई भौणी मां भौणी अछंती नाती। अच्छा भाई आपण टे कहले आपण त रोस्टिंग करले आपण मां भौणी थिले कि नथिले ते आपण का रोस्टिंग करचंदी त आपण थिले नथिले जना पड़ी हेतले आपण मां भौणी नथिले आज आपण मां भौणी रेची बधे लागुजी वीडियोटी आपण बाबू टिके लेट रे पहुंची हमर हंगामा वाला के संग पाखरे से से रोस्टर करना कारण रोस्टिंग कले शायद भ्यूज आसो ना से डर रोस्टिंग करना शेषे मीडिया वाला पाखे आसी कौन ना तुम माँ भौणी ना तुम कौन रोस्टिंग कर भाई रोस्टिंग तो आम करूचु ठीक अच्छे किंतु तमें जो रोस्टिंग करते से भी कार गोटे झील थी ना सी भी कार गोटे माँ थी ना सी भी कई जन थे ना से कौन आप तुम माँ को पचार कि एत पचार न कारण रोस्टिंग कर चलता रोस्टिंग कर माँ भौणी आसिले कथा या कि आप गोटे लेट भिडियो मिलला कि आप भिडियो मिलना आज पर्यटन से आप मीडिया सामने आसी थई थई हो गले हाँ ठीक अच्छे आमर तो मानने रोस्टर वाला तो माँ भौणी ना तुमर माँ भौणी अच्छा हाँ चलो भाई दुबुला रोस्टर भाई आउ टे कौन कहते शुणी नवा अभी मजा आएगा। तो रोस्टर माने सही हिसाब रो किछिटा दृष्टि ठीक करछन्ती जेहेतु से माने से झियोटा को ट्रोल करछन्ती कारण जदि आज एई बेले झियो को ट्रोल करा न जीवो ताले काली मे भी आउ 10टा एई बेले झियो बाहरी करिवे समझ रहा शुणिले तो पुणी से कौन कहले शुणिल जदि ए रोस्टिंग न करिए ताले आउ 10टा झियो बाहरी पड़े आउ जो 10टा झियो बाहर सी माँ भौणी नथिबे सी आकाश रु चंद्र रु समुद्र रु से पलि आसबे जे रोस्टिंग करिवो से माँ गतरु जन्म नै दियोनी से गाई गतरु महिषी गतरु कुकुर गतरु जन्म हे रोस्टिंग करिए एइतिबे मु तुमको कहिथिनी ना ये दुबला रोस्टर साने कहले भौणी माँ भौणी थी रोस्टिंग कर दे ठीक हो रोस्टिंग करछन ठीक करछन ताले कोन तो सांग माने एटा को भाषा रे एटा जो एई जो कहउछन को भाषा रे कहउछन ओडिया भाषा कहउछन ना आउ किछि अरे भाई कहिया पर टिके मीडिया वाला गोटे बाइक देवा पर गोटे चिंता करथिलो ना कहिया पर गोटे भाबी देला कहि थांतो को एठी गोटे कहि दिलो को पुणी एठी गोटे कहि दउचो कहि देकी देला मझिरे फसी जाउचो कहले कौन ना तुमर माँ भौणी अछंती ना ना नाहांती तैले तुम रोस्टिंग करता हाँ सांग माने ठीक ए जो रोस्टिंग करछन मो भी सेटा को विरोध करूची रोस्टिंग करिया कोन विरोध करूनी तो दुबला गला आ गोटे विश्व रांडी निजको सत्ती यही चुदौची मु सत्ती मु दुब आड़े मिसा करुची मु काहारी अनिष्ट करनी हईलो ठीक अच्छे से आमर विश्व रांडी की देखी नवा सी कौन कह केबे आसीबोनी तेनु से झियर इच्छा थिला पुओटा डाकिला गले जापानी तेल नड़िया जहा माने से तेल मारे तांगर काम कर देले हाला कौन हाला देखिले किते सुंदर हस ये जेमिति सती सावित्री सत्यवान माने सती हईलो तू आज हसुचु से जो झीटी आपण भी भौंटे पारे तुम जो मीडिया सामने थी कौन जापानी तेल आउ नड़िया तेल नहीं कम करदे ते नाज मांडिलानी आउ जन बाइक देवा पूर्व प्रथम निजे कैरियरटा देख तमें कौन कर जणु कहवा पूर्व निजे थरे चिंता करथिल कि मु जणु रोस्टिंग जणु कहि मीडिया सामने मते भी खराब लगियो ना छी 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 लो छिंडाली छी सबठारु जापानी तेल तो बेटर ता पखिया सुरस तेलटा मार देना आ टिके बेटर होंता भलो टिके गल्लू होंता पारो ना जापानी तेलटा आ टिके भलो होंता नले सुरस तेलटा गल्लू मार हईलो तू से जापानी तेल यूज करिजु की सुरिस तेल मारिचु कि
আর যদি জাপানি তেল সୋରିଷ তেল ন মারিছু তাহলে তু কেমন জানু গোল উঠুଛୁ ବୋଲି তাহলে প্রথমে তু তো তাহলে কোটি সে জাপানি তেল খাইকি খাইছু আর ননে জাপানি তেল কাই কইথান্তু সেটি তো জাপানি তেল উঠিଥିଲା কি জসমিন তেল উঠিଥିଲା না জাপানি তেল উঠু তু বি কোটি গপ গপ করিছু ননে তু কাই জাপানি তেল কথা কইথান্তু সত্য কইতে তু কোটি করিছু यार नहीं मो आगु को मोर बीपी वीडियो आसी मो सेक्सी हीरोइन हॉट एंड नियाली छना मो नियाली छना एभलिया जो को किला रे धरी गाड़िया कथा अरे अल्लाह जो को ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ନା କାନ ଦେଇ ଇୟରଫୋନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ରାଣ୍ଡି କଣ କହିଲା ମୋର ବିପି ପିକ୍ଚର ଆସିବ ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏ ରାଣ୍ଡି କଣ କହିଲା ମୋର ବିପି ପିକ୍ଚର ଆସିବ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକି ଆକ୍ଷେପ କରି କଣ କହୁଥିଲା ଜାପାନି ତେଲ ନଡିଆ ତେଲ ଜସ୍ମିନି ତେଲ ଆଉ ଜଡା ତେଲ କାଢୁଥିଲା ଦେଖିଲ ହାଇଲୋ ଛିଣ୍ଡାଳି ସିଏ ତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହୋଟେଲରେ କରିଥିଲା ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପି କରିବୁ ନା ତୁ 1000 ଲୋକ କତି ଆସେ ତ କତି ଆଉ ତୁ ଆରି ନାଜବଣ ନା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ବିପି କରିମି ଛି ତାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ସରମ ରଖ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ବିପି କରିବି ତତେ ନାଜ ମାଡ ନା ବିପି କରନ୍ତି କୋଉ ଲୋକମାନେ ବିପି କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଯଦି ନ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଯା ଆଉ ଜଣ ନାଁରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଯା ଲଗେଇକି ଉଠୁ ବସ ହଉଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷରାଣ୍ଡି ଟିକେ ନଡିଆ ତେଲ ମାରି ସଉଦି ଦବା ଇଏ ହଉଛି କଣ କଲା ନଡିଆ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ମାରି ଉଠୁ ବସ ହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଉଠୁଥିଲା ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଛୁ ନା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଉଠୁ ବସ ହଉଥିଲା ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଏଇ ଜଡା ତେଲ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହିବ ଜଡ଼ା ତେଲଟା ଟିକେ ଜାମ୍ ରହିବ ଜଡ଼ା ତେଲ ନହେଲେ ଯୋଉ କଣ ଆଦିବାସୀ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ସିଏ ତ ବଢିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ସେଇ ସବୁ भलिया जो को किला रे धरी गाड़िया ଇଏ ରାଣ୍ଡି କଣ କହୁଛି ଜଡା ତେଲ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଜଡା ତେଲ ମାରି କୋଉଠି ଯାଇକି ଗପ କରିଛି ଆଉ ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଜାଣିଲା ଜାମ୍ ରହିବ ଜଡା ତେଲରେ ଜାମ୍ ରହି ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି କିଛି କରିଛି ଯାହା ଥରେ ସିଏ ଆଜି କହୁଛି ଜଡା ତେଲ ମାନେ ଟିକେ ଜାମ୍ ଆସିବ ହଇଲେ ଛିଣ୍ଡାଳି ତୁ ଯୋଉ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ଦେବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲୁନି ତୁ କଣ କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଚାଲୁଣି ଜାଣିଛୁ ନା ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଚାଲୁଣି ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି କି ହଇଲେ ତୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଣା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଣି ଜାଣିନି ଯେ ତା ଗାଁରେ 1000 କଣା ବୋଲି ଆଉ ତୁ କୋଉ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ କି ତୁ ପା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର କିସ୍ କରିଛୁ ତୁ କୋଉଠୁ ଭଲ କି कितने शानदार विचार रखते हैं ପୁଅଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଲିରେ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଶୁଣିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହୁଛି ଶୁଣିଲ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଷ୍ଟେଜ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକି କିସ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଜସ୍ମିନ ତାହେଲେ ଉଠୁ ବସ ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଭିଡିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ନା ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥିବ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିବ କାରଣ ଭରା ଯୌବନ ଭରା ନଈ ଯୁଆଡେ ପାଡେ ସିଆଡେ ବହି ଠିକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଆସି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଜଡା ତେଲ ନଡିଆ ତେଲ ଜସ୍ମିନ ତେଲ ଜାପାନି ତେଲ ବୋଧେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଟା ସେ ଲଗେଇକି ଗବା ଗବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଚାଲୁଣି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ତୋ ଗାଁରେ ଏଟେ କଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଥାଏ ନା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେମିତି କୁକୁର ଗାଁରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ ଦୌଡନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ନଡିଆ ତେଲ ମାରିକି ପେଲିମି ସେ ମିଡିଆ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିବେ ବାଇକ୍ ଦେବା ତା ପଛଟା ମିଡିଆ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।